হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। তো আজি মই বনাব ওলাইছোঁ এই ৰঙালাও আগ আৰু বহুত ধৰণৰ ভেৰাইটিজ বস্তু আছে গাইজ। तो एक बार धोखा खा चुका हूँ गाइस, दोबारा नहीं खाएगा। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये रंगलाव का आग, उसको बहुत अच्छा तरीके से मैं अभी धो लिया गाइस। तो अभी उसको बस क्लीन करके उसको रखेगा, बाद में धोएगा। तो आज सभी वो ग्रीन सब्जी है ना, उसका सभी मिला के एक साथ भाजी बनाएगा। तो गैस मेरे सामने देख रहे हैं, मैं अभी पूरा क्लीन कर रहा हूँ गैस। तो थोड़ा बाद में बनाएगा। तो अभी स्टूडेंट लोग आएगा, कितना टाइम को स्कूल छुट्टी होगा। तो गैस अभी मैं पूरा सफाई करके बनाएगा। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट देना गाइस, फॉलो कर देना चैनल को। तो ऐसा खाते हैं, वो ग्रीन सब्जी खाने से बहुत बॉडी हो जाता है गाइस। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो वीडियो को A to Z देखते रहिए। तो ये अभी होने हो गया है गाइस। तो क्या करो, करना तो पड़ेगा। सब्जी बनाएगा आज, बहुत अच्छा से बनाएगा। तो মই আজি বনাব গৈ আছোঁ এইটো মৰিচা শাক চব্জি। আপোনালোকে খাইছেনে নাই ঘৰত? চব অলপ অলপকৈ এয়া। তাৰপাছত এই চব গ্ৰীণ চব্জি হয়, এইটো মৰাপাত হয়। চব মিক্সাৰ কৰি বনাম গাইছ। এইটো হ'ল ৰঙালাও আগ, এইটো হ'ল আলু, চব ভাজি কৰি দিম আৰু খাব আৰু একদম ঘৰৰ মানুহকেইটা চেলেকি খাব। আজি মই বনাই দি আছোঁ সেইটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সেইটো এক চাইড কৰি লৈছোঁ গাইছ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো এতিয়া বাছি দিম, তাৰপাছত ভাজিম আৰু চব্জি বনোৱা মানুহ নাই। তো গাইছ ফেমিলি কম যে চলি যায় আৰু। তো পূৰা ধুনীয়াকৈ মই মছলা দি দিম, পিঁয়াজ দি দিম আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাক এনেকৈ খাব আৰু দি ভাত এই মিলি গাইছ। মোকে একদম মানে চব্জি তব্জি বনাব দি থাকে না, কি কৰিম, উপায় নাই গাইছ। তো এনেকৈ এইবোৰ চব চাফা কৰি দিব লাগিব। এইটো ৰঙালাও আগ বিৰাট ভিটামিন হয় गाइस, আপোনালোকে খাব। तो आज का वीडियो इतना ही।